ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदमुच्छदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हर हर महादेव पार्वती पतये नमः। जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ संस्कृत चैनल आपण माने श्रवण करिसंती शंकर भगवान ये जो पवित्र मास चली श्रावण मासरे शिव महिमा कथा आज आपण माने श्रवण करिवे। शंकर भगवान कौन पाई श्मशान रे वास करुछंती, कौन रहिछि रहस्य, कौन पाई एते जगह थाउ थाउ श्मशान को आदरी नेले, कौन रहिछि रहस्य आसंतु श्रवण करिवा। शिव पुराण कथा कौन रहिछि तेणु सकल ऋषि मैंने आज पचारुछंती प्रश्न सनत कुमार को। सनत कुमार ठारू शिवंक चरित शुणी सर्वत ऋषिगण हेले आनंदित। खबर बोइले शुण धातांक कुमार कथाए पड़ुअछई मनरे आंभर। पुणी को कथा मने पड़ुछि कहंतु शंकर भगवान विस्तार कहंतु जे शिवंकर काहि पाई श्मशान रे घर एते बड़ प्रभु होई केउ अभाव रे खरा कुहुड़ी सहमति पड़ी श्मशान रे एहार मूल कारण आम्भकु बुझाई संतोष माने कहंतु आहे तपिसाई। पचारुछंती एड़ बड़ ठाकुर देव देव महादेव तांकर कोन घर नाही, से पुणी रहुछंती श्मशान रे खरा कुहुड़ी वर्षा शीत सबु सहुछंती कठोर तपस्या करुछंती कौन रही कथा आप कहतु कहतु तेणु कहते ऋषिगण मानकु सनत कुमार। एक दिन हैमवंती ईश्वरे कहती अभागिनीर संताप फेड़ प्राणपति कथाए कहवा पाई विचारुछि मन तुम्भे परा जगतर पति पंचानन किय बा पूर्व तव वेशभूषा मान जगती अट्टाल मेढ़ आदि सिंहासन एसबु तुम्भ दयारे समस्ते भोगंती। आदिने पचारि पशी दिने शिव पार्वती माँ पचारुछंती नाथ मते कहतु आपण को समस्ते तपस्या करी अनेक द्रव्य लाभ करुछंती अनेक घर ठू आरंभ करी सबु सामान जहाँ जहाँ जो मैंने मागुछंती आपण प्रीत ही आनंदित ही दियंती किंतु आपण समस्त ऊपर दया करुथला बेले आपण कोन पई रहुछंती श्मशान रे तुम्भे किंबा श्मशान रे रुह प्राणपति केउठारे 50 मढ़ंकर गंध पुणी नाना मृत प्राणी हुंती दग्ध पिशाचिए सोढ़ा मांस बांटी खाऊथंती केड़ी कीड़ा नाद करी कुहाटी नाचंती अति भयंकर पुणी एड़े अपवित्र शिस्ताने किंपाई तव स्नेह प्राणनाथ। ए प्राणनाथ आपन कौन भल लगुची श्मशान रे वास करने माँ भगवती आज पचारुछंती शंकर भगवान। शंकर कहउछंती कौन पे तुम रहुचे दुर्गंधिया स्नान रे अस्थि कंकाल मान पड़ी थाई अगणन अगणन गणना नाही केते अस्थि कंकाल पड़ी श्मशान रे मुंड मान गड़ू थाई गोटा गोटा होई भंगा हांडी माठिया रे संख्या पुणी नाही पाउछ अंगार होई थाए कुढ़ कुढ़ काहि गदा होई खाए केते ठार हाड़ अंत पुणी शिरा मांस पचि सढ़ित ही वायु बले अतिशय दुर्गंध हुई प्रकट मांस सेठारे न हुई शून्य निशाचरे करुथंती निरत्य भ्रमण आबर चलुथंती जे बहु निशाचरी एकटी हाड़ू मांस खांती बेढ़ी करी। तेणु ये जो स्थान ये आपन कौन भल लगुच रही कि बुझी पार ना मत तो भयभीत लगुच कौन आपड़ कहतु कहतु तेणु क्यों सुख लभु थाओ रहीण सेठारे कौन सुख लाभ करुच एठारे रही। हाँ पार्वती कथा शुणिकी आज शंकर भगवान का स्मित हास्य दौरान कहते शिवा को कहले शिव पुणी ए वचन शुण प्रिय जहा हेला एठू अनंतेण विकृत स्वरे मुहि कलिजे क्रंदन अवय अनादि ताहा देखिला तत्क्षण कहिला सधीरे तही हेमंत वचन आरे पुत्र कि निमंते करुरे रोदन हेमंत शुणिया कुड़े कहिली जे मुहि आहे प्रभु देव देव नाम जाओ दे मो वचन शुणिय जे बोइले से पुणी मन स्थिर करी शुणरे कुमरमणि यही मुहूर्त तुही करिलु क्रंदन तेणु करी रुद्र नाम हेला तोर जान ताहा शुणी शुणी मुहि कांदिली बहुत पुनश्च अनादि देव बोइले हेमंत कह कि निमंते शोक कर आहे बाबू कि अच्छी आउ ते मने मागी घेन सब जेना मु कांदिली जन्म हेली से कुआ कुआ ही रही छाड़ुली पितामह कहले कि कौन पाई कांदुच कांदी मो नाम है
ଓ रुद्र नाम मत देदेले तथापि मु रही नहीं पुणी कांदीबा आरंभ कली पुणी पचारे कौन है कौन मागुच माग आवर एक नाम मत दियो बोली एपरी कहते मुहि आग गिरी सुता सात गोटी नाम मते दान कले पिता तेबे सुधार दन मु कली अचरी मते तही अनादि जे धरिण कोଳରେ କହିଲେ କିମ୍ପାଇଁ ଆଉ କାନ୍ଦୁ ଏ କୁମର ଜଣାଗଲାଣି ମାନସ କଥାଟି ତୋହର ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ହୋଇବୁ ମହାଦେବ ନାମ ଗୋଟି କହିବେ ବାବୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ଶୁଣି କରି ଶୋକ ତ୍ୟାଗ କଲି ମୁହିଁ ଆଗ ଶାକମ୍ବରୀ ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମତେ 7 ଗୋଟି ନାମ ଦେଲେ ଆଜି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ମୁଁ ସକଳ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବି ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲି ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଗତ ହିଁ କଦାପି ମୋ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ନାହିଁ କ୍ଷଣ କି ନିମିଷେ ମୋ ରୂପକୁ ଦେଖି ଜନେ ଡରନ୍ତି ବିଶେଷ ଏଣୁ ମୋର ନାମ ଗୋଟି ରୁଦ୍ର ଅଟେ ସହି ଆଉ ନାମର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହୁଛି ବୁଝାଇ ବିଚାରିଲେ ତ୍ରିଲୋକକୁ କରଇ ସଂହାର ଏ କାରଣରୁ ହର ମାନ ଅଟଇ ମୋହର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅରୂପ ଭାବିଲି ରୁଦ୍ର ରୂପ ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ମନେ ରୁଦ୍ର ନାମକୁ ତେଣୁ ନାମକୁ ଧାରଣ କରି ରୁଦ୍ର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହରରୁ ନାମ ଧାରଣ କଲି ସକଳ ସଂସାରକୁ ମୁଁ ସଂହାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି କାଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ତେଣୁ ମହାକାଳ ନାମ ଗୋଟି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଳ ରୂପରେ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି ମହାକାଳ ନାମ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲି ତ ଅନ୍ତେ ସର୍ବପ୍ରାଣୀକୁ ମୁଁ ଭରେ ଉଦରରେ ଏ ହେତୁ ସର୍ବନାମଟି ବିଖ୍ୟାତ ସଂସାରେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କରେ ମନେ ଭୟକୁ ଦିଅଇ ଏଣୁ ଭବାନୀ ଗୋ ଭାବ ନାମ ଅଛି ବହି ଏବେ ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣ ପ୍ରିୟ ଉମା ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରଇ ମୋ ନାମ ମହିମା ଯମପୁରକୁ ସେ ଯିବ ନାହିଁ ସଦା କାଳେ ମହାଧନୀ ହୋଇବ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ତେଣୁ ସେ କେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ ଯୋଉ 7 ନାମକୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିଦିଏ ଆହା ମହାଧନୀ ହୋଇବ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କଲ ପ୍ରିୟ କର ଗୋଶ୍ରବଣ ଅନ୍ୟଥା କରିବ କିଏ ବିଧାତା ଘଟଣ କପାଳରେ ମୋର ଧାତା ଲେଖିଅଛି ଯାହା କଳି ଯୁଗେ ମୁଁ ତ ଭୋଗୁ ଅଛି ବସ ଦେହା କପାଳରେ ଯାହା ମୋର ଲେଖା ରହିଛି ତାହା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗିବି କିଏ ଅନ୍ୟଥା କରିବ ତେଣୁ କପାଳରେ ମୋର ଧାତା ଲେଖିଅଛି ଯାହା କଳି ଯୁଗେ ମୁଁ ତ ଭୋଗୁ ଅଛି ବସ ଦେହା ବାରମ୍ବାର ଜଣୁ ମୁଁ କଲଇ କ୍ରନ୍ଦନ ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ହୋଇରା ଶ୍ମଶାନ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କ୍ରନ୍ଦନ କଲି ସେଇ ଯୁଗରୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲା ଶ୍ମଶାନ ଶ୍ମଶାନ ରୋଦନ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋର ମନ ଆନନ୍ଦେ ସମୁଦ୍ର ହୋଇ ଖାଇ ନିଗମନ ଶୁଣିଛି ତା ହସି ମୋର ଅତିଶୟ ପ୍ରୀତି ଯେଉଁପରି ବଢ଼େ ତାହା ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ ତୁମ୍ଭ ନିକଟେ ଅନ୍ତର ଗୋପନ ଭାରତୀ କେବେ ମୁହିଁ ନ ଲୁଚାଏ ଶୁଣ ଆଗ ସତୀ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆନ ଆଗେ କହିବା ନିଷେଧ ତବ ଆଗେ କହିବାରୁ ହୋଇଲି ବିବାର ସଂଶୟ ମନୁ ଫିଟାଇ ଆଗ ରମାବର କହିଲି ସମସ୍ତ କଥା ଖୋଲିଣ ନିକର ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲି ଯେ କଣ ମୁଁ ତ ସବୁ କଥା ମୋ ପ୍ରିୟାକୁ କୁହେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟାକୁ ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଲି ତୁମକୁ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କବଳରେ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି କେବଳ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଶ୍ମଶାନରେ ବାସ କରିଅଛି ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ମଶାନରେ ବାସ କରିଛି ଶ୍ମଶାନବାସୀ ବଲିଣ ନାମ ବୋଲାଉଛି ଆମର ଯେତକ ନାମ ଅଟଇ ମୋହର ସମସ୍ତ ଖୋଲି କହିଲି ଅନ୍ତରରୁ ମୋର ଶିବଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଦେବି ଶାକମ୍ଭରୀ ପାଦ ତଳରେ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି କରି ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବ ମୁନି ଜନ ପୁଛିଥିଲ ଯାହା ଠିକେ ଠିକେ ବୁଝେଇଡ଼ ଦେଲି ମୁହିଁ ତାହା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅଟଇ ଯେ ଶିବ ପୁରାଣ ଯେ ପଢ଼ଇ ଯେ ଶୁଣଇ ଧନ୍ୟତା ଜୀବନ ଏତେ କହି ଧାତା ସୁତ ପ୍ରେମ ହୋଇ ଭୋଳ ତିନି ନୟନୁ ଢାଳିଲେ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ଜଳ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେତେ ଋଷି ଭାବ ବିହୋଳରେ କହି କ୍ଷେତ୍ରର ଶିବ ସ୍ମରିଲେ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗୀବର ଆପଣ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ମଶାନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆହା ଦିବ୍ୟ କଥା ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଚ୍ୟାନେଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ମାସ ଚାଲିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବ ମହିମାର କଥା ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗର କଥା ରହିଛି ଆମର ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହର ହର ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀ ପତୟେ।